Orams Ramirez guys from Barangay Silao, Tanay City, Negros Oriental guys. Okay. Shout out ya kay Bubu Ramirez guys. Hello. So guys, kung nakita ko mo kasama sa Turig guys, inuman na ito ang mga santol guys, no? Yan, naabot ay marang dili guys sa humubong presyo. Abot kaya sa atong mga bulsa guys, look guys, no? Pagkita lang ang pedicab nga career guys is blue color guys, no? Look, muna ito ang operator guys. Okay. Barato na guys, sir. Wow! Pero ulo na lang nabilin guys. Ulo na lang. Kano sila guys, mga taga Barangay 4 Tanhay City ni guys. Karaan gano'n silang manindahay Gitson Diris Ispor guys, no? Yeah guys, please subscribe my YouTube channel be. Dindo Abencilio. Ay ato ang page sa Facebook is DBA Biton. Dog Victory Apple. BE2EN, no? Okay, makita ninyo ang hulag gaway gano'n sama ni Sir. Yes. Oh, amigo ning yes, sila ni Maxi maiting guys, no? Pero sila Winbox, ganyan sila. Namusta ninyo si Palito Hukom? Yes. Oh, Palito Hukom is brother, yes. Oh, Pals, ako na nabidyoan imo mga barkada ni Tanhay at ang mga boss basketball player of the Tanhay City guys. Look guys, Orams. Guys, remember guys kung mangita mo Gritson nga garantisado tested and proven labi pagkaluto hasta bukog makaon guys. Pagkita lang diri sa may Ispor Tanhay City everyday na sila guys, no? Everyday ba? Sabado and Sunday guys. Na itong mga tindira guys, mabiabihon gayon kay kani sa una ni mga tindira guys. Muna kauban nagpamaili sa unang panahon. No, mangambak na nis bintana guys. Pero karon dili na to akalain guys, no, nga tindira na sila Gritson guys. No? Mangayon to dabok ani guys. Wala mo dabok. Kani palamig guys, ayo na guys, kainom tag palamig. Kani guys ako jud barkada guys, oh. Kani guys. Gusto ko rin mamaili. Shout out guys, shout out sa tanan taga Poblacion 4 Tanay City, Negros Oriental guys. Shout out. Guys, gilibriyan guys. Makaula guys, imbis ako yung manglibre guys. Ako na tuloy na libre. Thank you so much. Okay, lami agayo. Okay.